तो गाइस आम ओडिया निंजा भाई को यूट्यूब चैनल रे सब्सक्राइब आउ लाइक कमेंट शेयर करंतु। तो गाइस फुल सपोर्ट देबे ओडिया निंजा भाई की। कौन है पुलिस खोजुजी 18,000 एने पुलिस आसीबो तते पचारिबो कुआडे गला तम पुओ मोर पो नाही तू नहीं हां हरी गले रबे दखल कलो। हां ये क्या सुन रहा हूं मैं बंची कि कुछ लाभ नहीं क्या बची चुकी जाऊ जी नोंडा ही पड़ी पुलिस जानी करी। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मानको पुणी थरे स्वागत जणाउछि। केमिति अछंत आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे। तो गाइस एबे ऊपर बेला 4टा बाजलानी तो 4टा बेला आज हमर मोटो ब्लॉग शूट होउछि। एबे जिबा ओडा खतरनाक वाला ब्लॉग शूट करबा। गाइस मु जस्ट एबे पटे मोटो ब्लॉग टिके शूट करथली। हमर सब्सक्राइबर भाई 2-3 जण देखाले तो तांको सहित एबे टिके कथा आइ जिवा। छोटो कुनी भाईडा कौन कहले आसी जामे तुमको देखा करिया गाड्डा कोठी हमर खाइबो भल होई रेडी लाउजी। तो केते बेलु आइलोनी हमें 2 घंटा आलु ना आसी 2 घंटा आइसलानी। हमें ग्रीन पॉइंट जाइलु ग्रीन पॉइंट आसला को और हमको जाउजी ये भाई को देखा करिया आसु। अच्छा तो गाइस हमरो भाई माने पळे आसले हमको देखा करे पई तो देखा गला भल लागला भल लागला। गाड़ी आपण मान केमति कोन लागुजी गाड़ी किन भाई मते पूरा मस्त लागला पूरा रेडी लाउजी पूरा गाड़ी रेडी लागुजी। तो गाइस आम ओडिया निंजा भाई को यूट्यूब चैनल रे सब्सक्राइब आउ लाइक कमेंट शेयर करंतु। तो गाइस फुल सपोर्ट देबे ओडिया निंजा भाई की। धन्यवाद। गाइस जस्ट आपण माने एबे देखले हमरो 2-3 जण सब्सक्राइबर भाई माने देखा जाइथिले भाई बहुत क्यूट सब्सक्राइबर भाई माने से माने तो हमको बहुत सारा सपोर्ट करजोंदी बट से हम वीडियो माध्यम रे आपण मानको भी जणे देले कि हमको बहुत सारा सपोर्ट दरकार होजी। तो आपण माने शीघ्र जानतु हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं हम इंस्टाग्राम चैनल रे फॉलो कर नियंतु कारण ना आपण मानकर गोटे फॉलो गोटे सब्सक्राइब हमको बहुत सारा इंस्पिरेशन दिए। A few moments later. गाइस बहुत दिन हेलानी हमें बहु सहित गोटे प्रांक करनाती एबे जिबा बहु सहित गोटे खतरनाक प्रांक करिवा। मो माइंड को एमिति रैंडमली गोटे पळे आसला तो सेही सिचुएशन रा बे क्रिएट करिवा। बौर रिएक्शन कोन आसुजी कोन नाही जदी बौर माइंड सटकिला तो तार खतरनाक वाला सीन होबार अछि। तो बौ एबे आसिकरी चेयर पकेजी कारण एबे इवनिंग टाइम हेलानी इवनिंग टाइम रे से एठी बसे अदरवाइज हमरो से पदारे बसे तो एबे आज चेयर एठी पकेजी बो एबे आसीबो देन आम कैमरा को आमे सीक्रेटली कोडी उटे लुचै दबा देन बो से तो प्रांक करिवा। लेट्स गो गाइस मजा आसीबो। गाइस एबे आम कैमरा को आमे सीक्रेटली लुचै दे जंदी गुटे जगह रे बो एबे बसिबो देन बो आगे गुटे खतरनाक वाला प्रांक हबो। तो अपेक्षा कर जंदी बो केतेबे आसीबो गाइस। A few moments later. हेलो हाँ कौन है पुलिस खोजुजी क्या मते मुई कौन कली मते पुलिस खोजुजी नाई 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 हबनी आम घर अड़िक आइब एने लाडले कौन पाई आम घर अड़िक आइब गाड़ी 160 स्पीड चलाउला
ତମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟଙ୍କା କଟିଛି ଫାଇନ୍? 18,000। ଭାଇ କ'ଣ ଉଠୁ ଗାଡ଼ିଟା ଲୁଚେଇ ଦେବା। କିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଯେ କୁଆଡ଼େ 18,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ହେଡ୍ ରହୁଥିଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଆଜି। କହୁଛୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ତୋ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଆଇଛି ଆଉ ଘର ଟିକେ ପୋଲିସ ଆଜି ସିଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି। ଏନେ କୁଆଡ଼େ ଦେବି ଗାଡ଼ିଟା? ମୋତେ ତ କହନି କହନି। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। କ'ଣ ହଉଛି ତୋର ସବୁ? ଟିକେ ଭେ ବଦଳିବନି। ଏନେ 18,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେବି? ମୋବାଇଲଟା ବିକି ଦେବି ଆଉ। ଆଣିଲୁ ତୁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲୁ କିଣିକିରି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେବି ପଇସା ଏନେ? ତତେ ବାନ୍ଧିକି ନଉ। ପୋଲିସ ଆଇଲେ କହିବି ଆକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଅ, ଗାଡ଼ି ଥାଉ। ଜାଣିନା ମୁଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛି। ଆଇକିରି ଯୁଡ଼ିଆ ରାବେଳେ ବସିବି ସେତେବେଳକୁ ଖାଇଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଯୁଡ଼ିଆ ଯେ ଖଇପେଇ ଦେବନି ଇଏ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଘୁରେଇ ଦେ। ତତେ ଘୁଡ଼ି ଦେବି ମିଶା। ଯଦି ଏନେ ପୋଲିସ ଆସିବ ତତେ ପଚାରିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ପୁଅ? ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ। ପୁଅ ନାହିଁ? ହଁ ହାରିଗଲେ ପୁରା ବେଦଖଲ କଲ। ହଁ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ବଞ୍ଚିକିନି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। क्या ବଞ୍ଚିଛୁ କି? ତତେ କହୁଛି ବଞ୍ଚ ବୋଲି। ଇନ୍ଦିଆ କାଣ୍ଡ କରିବ ଯେ ସେ କା ବଞ୍ଚିବ? ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଛି କହୁଛି 18,000 ଟଙ୍କା ଦବ। ଘରକୁ ଆସୁଥିଲୁ କାଁ ଆସ୍ତେ ଆସୁନଥିଲୁ? 60 ସ୍ପିଡରେ ଆଉଥିଲି ଆଉ କେତେ? ତୁ 60ରେ ଆଉଥିଲେ ସେ କହିଲା 160 ସ୍ପ୍ରିଟ୍। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଳୁଛୁ ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ପାଳୁଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କାଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଣି 18,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଯାଉଛି ନଣ୍ଡା ହେଇ ପଡିବି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଏନେ କ'ଣ କରିବି? ତୁଇ କ'ଣ କରୁଥା ମୁଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ତୁଇ ତୋ ଗାଡ଼ି ତୁଇ ବାହାରେ ରହ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପାଠ ଯେ ଶୁଣୁ କିଛି ଆସୁନି ନା। ଭାଇ ଦବନି ପଇସା? ନା ଗାଇज ପ୍ରାଙ୍କ ପୁରା ଖତରନାକ ବାଲା ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଗାଇଜ। ଗାଇଜ ବୋଉ ଏବେ ରାଗରେ ବାଟ ଦେଇକିରି ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଦଉଛି ବୋଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 3 ମିନିଟ୍ ହବନି ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। କାରଣ ନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଟେନସନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି। ଏବେ ଦେଖିବ ମଜା। A few moments later. ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କିଆ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଯେ ସେ ଫାଇନ୍ କଟିଛି ତ କଟିଛି ଆଉ କ'ଣ? କୋଉଠୁ ପଇସା ଏଠୁ ଆଣିବି? ପଇସା ସେ ଏନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ କହିଲା ତମେ ଥାନାକୁ ଆସ। ଯା ଥାନାକୁ ଯିବି। ଥାନାକୁ ଯିବୁ ନା କି? ସତ କହୁନୁ? କ'ଣ ସତ କହିବି? ପଇସା ସତରେ କି ମିଛରେ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗଟା କହିଥିଲା ଯୋଉ 12 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛୁ ହେଇଥିବ ଦେ। ମୁଇଁ ତ ସତ ମଜା କରୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ବସିଲି ସେ ଫୋନ କଲା କହିଲା ଯୋଉ 12 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛୁ ଦେ। 12 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛୁ ମାଗାମୁଗି ହଉଛ? ଆମର 8 ଟଙ୍କା ବି ମାଗାମୁଗି ହଉ। ବେଦି ଚୋଦ କେ କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି।